बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। वो रोया बहुत है एर वाइटे फील, एर वाइटे फील वो रोया बहुत है। कोई मसला है es gibt ein Problem, es gibt ein Problem, कोई मसला है। आगे क्या है was ist alles nächstes, was ist alles nächstes आगे क्या है, nächstes आगे next। was ist क्या है, आंखें बंद है Augen sind geschlossen, Augen sind geschlossen आंखें बंद है। बॉर्डर है ist Grenze, ist Grenze बॉर्डर है। खतरनाक है ist gefährlich, ist gefährlich खतरनाक है। वो रोया बहुत है er weinte viel, कोई मसला है es gibt ein Problem, आगे क्या है was ist alles nächstes। आंखें बंद है Augen sind geschlossen, Augen sind geschlossen आंखें बंद है। Augen आंखें, sind है geschlossen बंद। बॉर्डर है ist Grenze, ist Grenze बॉर्डर है, यानी दो मुल्कों के दरमियान जो एरिया होता है उसे हम बॉर्डर कहते हैं Grenze। ख़तरनाक है ist gefährlich, ist gefährlich खतरनाक है, जिसे इंग्लिश में डेंजरस कहते हैं। हड़ताल ख़त्म है der Streik ist beendet, der Streik ist beendet हड़ताल ख़त्म है। छुट्टी ख़त्म है der Urlaub ist vorbei, der Urlaub ist vorbei छुट्टी ख़त्म है। ये बना है es ist verboten, es ist verboten ये बना है। जवाब ये है die Antwort ist diese, die Antwort ist diese जवाब ये है। Antwort जवाब, इस diese ये है। तुमने जीना है du musst leben, du musst leben तुमने जीना है। वो पुलिस में है es ist bei der Polizei, es ist bei der Polizei वो पुलिस में है। डाकिया आ गया है der Postbote ist gekommen, der Postbote ist gekommen डाकिया आ गया है। हड़ताल ख़त्म है der Streik ist beendet, छुट्टी ख़त्म है der Urlaub ist vorbei, ये मना है es ist verboten। जवाब ये है die Antwort ist diese, तुमने जीना है du musst leben, वो पुलिस में है er ist bei der Polizei। डाकिया आ गया है der Postbote ist gekommen, der Postbote ist gekommen डाकिया आ गया है, डाकिया आ चुका है, यानी वो कोई डाक वगैरह कोई पार्सल लाया है। उसके बाद नेक्स्ट है उसका पाँव ज़ख्मी है sein Fuß ist verletzt, sein Fuß ist verletzt उसका पाँव ज़ख्मी है। वो पागल है er ist verrückt, er ist verrückt वो पागल है। er ist वो है verrückt पागल। कीमत क्या है was ist der Preis, was ist der Preis कीमत क्या है। तुम्हें ज़रूरत है du brauchst es, du brauchst es तुम्हें ज़रूरत है तुम्हें चाहिए। ये ऑफ़र है diese ist ein Angebot, diese ist ein Angebot ये ऑफ़र है, ये पेशकश है। वो बात कर रहा है er redet, er redet वो बात कर रहा है। उसका पाँव ज़ख्मी है sein Fuß ist verletzt, वो पागल है er ist verrückt। कीमत क्या है was ist der Preis, तुम्हें ज़रूरत है du brauchst es ये ऑफ़र है this ist ein Angebot वो बात कर रहा है er redet, er redet वो बात कर रहा है। रेडन होता है बात करना, किसी शख्स से टेलीफोन पर बात करना या आमने सामने बैठकर बात करना। रेडन ए रेडेट वो बात कर रहा है। आवाज़ ऊंची है die Stimme ist laut,
Die Stimme ist laut, آواز اونچی ہے. Stimme آواز ist laut اونچی ہے. موبائل چھوٹا ہے. Das Handy ist klein. Das Handy ist klein. موبائل چھوٹا ہے. مجھے پسند ہے. Ich mag. Ich mag مجھے پسند ہے. وہ گزر گیا. Er hat bestanden. Er hat bestanden. وہ گزر گیا. وہ جلدی میں تھا. Er hatte es eilig. Er hatte es eilig. وہ جلدی میں تھا. Eilig جلدی میں. وہ تلاش کر رہا ہے. Er ist auf der Suche. Er ist auf der Suche. وہ تلاش کر رہا ہے. ہم پوچھتے ہیں. Wir fragen. Wir fragen ہم پوچھتے ہیں. آواز اونچی ہے. Der Stimme ist laut. موبائل چھوٹا ہے. Das Handy ist klein. مجھے پسند ہے. Ich mag. وہ گزر گیا. Er hat bestanden. وہ جلدی میں تھا. Er hatte es eilig. وہ تلاش کر رہا ہے. Er ist auf der Suche. ہم پوچھتے ہیں. Wir fragen. fragen ہوتا ہے پوچھنا. Wir fragen ہم پوچھتے ہیں. آواز اونچی ہے. Die Stimme ist laut. موبائل چھوٹا ہے. Das Handy ist klein. مجھے پسند ہے. Ich mag. وہ گزر گیا. Er hat bestanden. وہ جلدی میں تھا. Er hatte es eilig. وہ تلاش کر رہا ہے. Er ist auf der Suche. ہم پوچھتے ہیں. Wir fragen. Wir fragen ہم پوچھتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے. وہ ماہر ہے. Er ist ein Experte. Er ist ein Experte. وہ ماہر ہے. اسے انگلش میں ایکسپرٹ کہتے ہیں. دیکھتا نہیں ہے. sieht nicht. sieht nicht دیکھتا نہیں ہے. sehen ہوتا ہے دیکھنا. sieht nicht دیکھتا نہیں ہے. وہ نقل کر رہا ہے. Er kopiert es. Er kopiert es. وہ نقل کر رہا ہے. ہنسنا نہیں ہے. kein Lachen. kein Lachen ہنسنا نہیں ہے. تھوڑے وقت کے لیے. for eine kurze Zeit. for kurze Zeit تھوڑے وقت کے لیے. kurze تھوڑا. short مختصر. Zeit وقت. جانا نہیں ہے. geh nicht. geh nicht جانا نہیں ہے. کھانا نہیں ہے. es gibt kein Essen. es gibt kein Essen کھانا نہیں ہے. وہ ماہر ہے. Er ist ein Experte. دیکھنا نہیں ہے. sieht nicht. وہ نقل کر رہا ہے. Er kopiert es. ہنسنا نہیں ہے. kein Lachen. تھوڑے وقت کے لیے. for kurze Zeit. جانا نہیں ہے. geh nicht. کھانا نہیں ہے. es gibt kein Essen. es gibt kein Essen کھانا نہیں ہے.